Mga kasimanwa, padayon ka mo nakatutok sa inyo paborito nga programa kada Sabado nga adlaw. Siyempre, ang Go Bago sa radyo. As promised, mga kasimanwa, mangin dinapit naton nga bisita sa bunga aga ang isa sa mga ginakabig mabakod nga haligi sang syudad. A household name ilabi na sa patag sang local governance. We are very lucky mga kasimanwa tungod again few days before his 60th ukon Diamond birthday. Aton siya makaupod kag for the first time diri sa Radyo Bago. Wala sang iban kundi ang aton pinalangga nga Vice Mayor, ladies and gentlemen, mga kasimanwa, Honorable Ramon Monet Torres. Sir, welcome to the program. Thank you for the invitation, Erwin, and it's my honor to be with you today. Mayong aga gid sa liwat, Vice, no? Salamat gid no sa imong time. First of all, Vice, how are you today? Kumusta ka Sabado? Okay lang. Usual lang. It's a usual thing for me every day. Medyo busy ka po, bisang weekend. Depende. We have so many invitations, especially may Damo Festa nga wala abuton. On May 15, pila ka barangays, no? So we try our best to accommodate some of their requests. Yeah, included na kami, Vice. Okay. Una sa tanan, siguro your good morning kita kurana nakatutok kid subong ang aton nga mga kasimanwa, Vice. Okay, so sa aton nga mga tagplamate, sa aton nga pinaka number 1 stasyon dire, Radyo Bago 101.7, mayang aga sa aton mga kasimanwa. Kag maayo gid nga Sabado nga aga sa aton nga tanan, kag kalipay gid kita nga nakaupod mo naton diri ang team Radyo Bago. Kag hopefully ang aton diri nga mapadangat sa inyo man ma-appreciate. Thank you. All right. Vice, nag-rest ikaw no for a while mainly due to health reasons, no, but makita na mo that since last year niligad nga tuig, you are now back on your usual nga routine kada adlaw ara kagid sa City Hall, no, very active and hardworking. Sir, would like to ask, how are you in terms of your health? I'm very happy to inform you, the public, na nag-okay naman ang aton nga health. We're on the way to recovery. Hindi man ini nga process nga pagambal mo recovered ka, ayo ka gid. It's a very long process, but hopefully we're trying to really follow the instructions of our doctors kag daw nagmayo na gid man ang aton nga mga lab results starting from about 6 months ago. Yes, kag salamat sa Ginoo. I'm very thankful gid sa aton nga mahal nga makaako nga gitagaan kita sa chance sa liwat, no, makabalik sa serbisyo. Kaya nabugayan man kita nga mayo man nga aton nga ikayong lawas. Right. Good to hear that, Vice, no. Speaking of your political journey, Vice, basta gani politika ang paghambalan. Your name, no, ang Torres, una gid na iya sa listahan, especially diri sa syudad sang Bago. Top of the mind gid sa mga bagunhon. You have long years, no, of experience sa patag sang panghimanwa. And this, in fact, makes you a veteran, no, elected official. But many of us, Bagunhons, Vice, would like to know more about your political journey, no? Mas namigid ko na sa imo ini namon mabatian directly. Sir, paano gid bala nagsugod ang imo nga political career? Okay, so way back in 1989, nag-upod lang ko yung permis sa father ko nga nag-aapa sa kay Mayor Tutay na magtipon-tipon sila upod kay former Congressman Edward Mati, first term to ni Tito Edward nga maging congressman. Kaya may pala abuton na barangay elections. Ako ya personally, may ko idea kung ano na mga elections. I have not any intention abi nga mag-join sa politika. Mati-mati lang ko sila storya-storya nga inom-inom sila. Yung tawag ko ni Tito Edward, yung balya, Monet, pwede ka? Natural lang bala ka, pwede dito nga tanya. Mas naging mga paano, okay. Madlagan gali ko yung barangay Kagawad, no? And you know, that was way back in 1989. Imagine mo nga mo nga allowance was only 30 pesos a month. 60 pesos, 120. We started from the very bottom. Oo. So you started as a barangay Kagawad. Barangay Kagawad, and nag-konsyal ako in 1995 up to 2001. In 2001, naging vice mayor, elected vice mayor up to 2007. And in 2007 up to 2016, I was able to finish my 3 terms as city mayor of the city of Bago. And in 2016 up to the present, again, vice mayor naman. Diba? Grabe, Vice, no? From Barangay Kagawad
Why na? Diretso-diretso na. All the way na. And amo to hubal mo, natapos mo ang imong 3 term as city mayor from 2007 to 2016. Yeah. No? But during that time, Vice, no, as the 3-termer mayor, what do you think? Anong makabig mo nga brand of leadership ni RDT? Okay, so personally, I'm a very hands-on yung official. I really try my best yung agad in every situation that you will be able to be informed, no? Kabalo ka kung ano ka katabo. Of course, hindi mo man na ma-cope up with tanan. But I really try to find time, no? Especially magpamati. Kaya before I really have to listen to the people, tagaan mo good chance na makapalapit, makapamangkot mga nila problema, makapadangat sa imo, on a personal basis, no? Kita mo, so nagadiretso lang sa balay, even though ga office mo ko everyday, mayara pagidjiga kadto, so I really gave my time, my patience, and of course to offer solutions or to facilitate ang solutions nga ara sa aton nga gobyerno. That's nice, Vice, because nami man sa mga leaders naton, if kabalo mamati, gid no? Nga istorya sa pumuluyo, kag kabalo gid mamati, no? Sige. Vice, indilipod sa ibalo sang tanan that you have your sons following your footsteps. Of course, we have 4th District Board Member Andrew Martin Torres and Councilor Jake Patrick Torres. Vice, how would you like them to become as a leader, as ambal nimo amo tong imo nga brand of leadership? Dapat bala sundon gid nila ang imo man nga brand or style sa panghimanwa, or you are giving them the leeway to build their own? Actually, they are doing things according as what they think is proper. Ilal na yung idea man. Of course, kapamangkot man sila kung anong mga given situations, on how to act, on how to give solutions. But majority of the situations, sila na lang na yung nag-idea man sa ilang pagkahibalo. Kaya of course, not only politics but public service is a learning process. Correct. Kaya I really tried to learn from the very beginning. Kaya pirmi ko yung attentive ko, pirmi ko ano ka katabo, kapamati ko, no? So, less talk, the more you learn kung jutay lang ang bal mo. Okay, itandaan ko na. Dapat less talk, more listening. Listening, Okay, yeah. very nice. Very no. Sige, you and Mayor Nico Yulo, leading the legislative and executive branch respectively, have shown and proven how unity and teamwork resulted to many gains for the city and its people, no, Vice? Ang pamangkot, how would you describe your tandem with Mayor Nico and the rest of the Go Bago team? Of course, we try to complement each other and we try to give respect to whoever dira nga sa helm sa aton nga leadership. Ang support is in terms of the legislative action na ginapangayo sa aton nga executive branch, no? Kay hindi man kagiyong executive naton kun wala yung aton nga legislature. So it's nami man nga inupod ko mo tanan, but na democracy, hindi mo man matudlo lang ang imo lang ang tanan. But of course, inyo camaraderie had already been established kagang inyong rapport na. Yes, unity kasi dapat kag teamwork, no. Sige, you're now on your 3rd and last term as city vice mayor, no, after serving as mayor for 9 years, vice mayor for 6 years, and councilor for 6 years. Hindi ko magsala, Vice, ha. What can you consider as your biggest accomplishment so far? And ano pa, what else pa can the people of Bago expect or look forward sa imo? When we started sa administration as local chief executive in 2007, nga ako nga ginatingwaan nung ipa-try tagid penchindi sa taga-Bago nga tanan nato nga facilities na ginapatindog are really meant para sa ila. Not only ang park na itong dilang agad sugod, nga kadagiyo mo na not necessarily gabayad kita nga we have to really mga budlay kita, but let them feel nga tanan na ginapangabudlay, it is really meant for them, no? In terms of services, programs, infrastructure, as it may be. Pero nanigid yung programs kaya nagatandugid sa kabuhi sa nga pumuluyo, kaya nagabulig alleviate sa aton nga ginatawag nga problema sa poverty, no? Dapat intindihon tagid sila and that you have to be participative man sa aton nga mga programa.
Right, sige. Vice, sa kalawig mo na, no, gin-explain mo kung paano ka nagsugod, pila nakatinuig, no, that you're in public service. Follow-up question lang, Vice. Anong learnings nimo? Anong realizations nimo? And your takeaways? Of course, it's not just nga natawag kita as politicians. We turn politicians when it is time for election time or even before, no? But kami, we always believe in our family that public service gid ang amon nga trust. No? It's not only politics, but we really are public servants. Trabahoan tagid, no? Trabahoan tagid ang aton nga mandate. And of course, being a leader, we are also responsible also for trying to educate pagit our people na kay hindi na sila pugko kalandira. We really have to go ako I really go out and try to educate people through many programs na nga ina-invite ako magambal, and we share also the programs of government na why it is meant for them and why is government spending for them. Right. Tsakto na sa kay makita ginamon, Vice, nga even sa mga ano lang ang mga activities gahambal kagid, and mabalaan mo gid bala mga kasimanwa kung ang person is knowledgeable, no, sa sina nga aspeto sa nga panghinuan mo, because bisan on the spot kaysa ang bal, pero ang substance ang ginahambal mga kasimanwa damo kagid mapulot, no. Isa pa hindi ko kabalo magbalibad, pero may kanila. Hindi ka magbalibad, kaya ari mo lang ko dire. Sige, Vice. Go Bago, permi natin ginahambal, no? Go Bago has been the slogan of your administration before and until the present administration of Mayor Nico. Para sa imo, Vice, ano gid bala ang meaning, no, ang kahulugan sang atong ginahambal permi nga Go Bago? Okay, so for the information sa atong tigpalamati, ang Go Bago started in 2016 when our city turned 50 years na, no, ang atong golden anniversary. Namangkot ang mga department heads naton nga tinambal nila mayor da mayo man tani may slogan kita, may music man kita nga we can consider our identity. Yung tagaan ko mga raslas ang ilaliway magpangita sa naton nga artist nga nag-craftman sa kanta kaging kantayaman. Ang Go Bago ako man lang mas Go Bago lang para simple lang kag madumduman sa tao. When you say go, it really pertains to almost everything that is moving and is going, and we really are expecting to move forward, no. So muna nga to nga Go Bago lagi kung damo pa na sumpon mo dito nag-specific na ni mayo niya kayo open-ended ni siya na ko, no. Correct. Damo siya sa touch nga whatever dira nga gina-mean naton. Go Bago, something positive, Yeah, no? Something of course, moving. Amo nang ang we're ano looking natin. forward to so we have to go. Yes, kaga subong bisan di ka magkadto basta magambal kani nga bago. Go Bago na dayon, no? Nakilipot lang. Oo, sige. Anyways, sige, Vice. Mga kasimanwa, ibitinon ka mo dali namon. First part pala ato sang aton one-on-one interview kaya Vice Monet. Sa aton pagbalik siguro matiyag ko ang inyo pagkakilala kay Vice is a quiet person, no? Kung makita nyo sa siguro hindi pala hambal, except of course sa mga activities, no, sa mga speeches niya abe. Sa aton pagbalik mga kasimanwa, we'll ask mga light questions naman mga kasimanwa, mga something personal kuno abing mga questions to get to know more sa aton sining BC Alcalde, ha. Basta may mga pamangkot ka mo sa aton nga Vice Mayor, i-comment lang liwat sa aton nga comment section dira sa live stream, ha. Kag hindi magkalipat ang inyo sining greetings para sa aton Vice Mayor. Inatanan mga kasimanwa sa pagbalik sang Go Bago sa radyo. Standby. Upod nyo sa gihapon, Kasimanwa Erwin ni Cavera, kag syempre ang aton special guest subong aga, Vice Mayor Monet Torres, mga Kasimanwa. So kaina na hibaloan naton, we've heard ang story, ang kung paano nagsugod ang public service journey ni Vice Mayor Monet. Tapos we also touch about sang iyang family, of course, ang iyang mga kabataan who are following syempre his footsteps, ang ila sining mantra sa Go Bago administration upod kay Mayor Nico.
Subong naman mga kasimanwa, let's get to know more about our Vice Mayor, especially the lighter side of him. Abi nyo, si Vice, si Puson lang ne. We'll ask him some personal questions, pero dapat Vice, dasigay ha. Okay. This is the fast Q&A with Vice Mayor Monet. Sir, ready ka na? Okay. That's Sige Vice, let's begin. Ready na ka mo mga kasimanwa? Hindi magalin ha? Sige Vice, una nga pamangkot. Ramon or Monet? Monet. Pero hambal mo, may other dua pagit nga ginatawag sa imo. Actually, for my entire ko na, apat tawag na. May Ramon, may Monet, may Mayor, may Vice. Aha. Pero din ka bas do nakilig kung tawag ka? Monet. Pa na nga sa ayo lang Monet na lang. Aha, sige. Din ka nag-elementary Vice? In Lasal grade school. Okay, sige. And your how about your favorite high school teacher? Favorite high school teacher, may guwapa kami nga teacher. So na si Mrs. De La Rama in typing. And sa diin ka nag-high school gani, sir? Lasal High School. So Lasal Tanan, elementary and high school. So, ano naman ang imong paborito nga subject? Of course, typing. Type- I'm always exempted sa typing. Basta mag-college, no? Oo. Easiest na subject. Sige. Ako na ganito kung sinong favorite mga teacher. Normally, amo man ang favorite mga subject. Okay. Shout out na sa mga kasimano naton nga mga manunudlo ha. Diri sa syudad sang Bago. Sige. Musical instruments that abis ng iban. Wala ni sila kabalo Vice nga sagad ka di. Musical instruments that you can play. Patudluan ko sa una sang father ko how to play the guitar, but though I get ko nag-interest, no? After so many years, ang akon nga cousin was also taught how to play the piano. Ako yung tanaw lang ko. Why I never had any formal lessons, no? Ang among piano sa balay, sulatan ko pa na kung do, re, mi, pasulatido. So I just learned it on my own, the widow style lang. So, piano. Piano. One time, makabalik si Vice. Hindi kuya ko, I can just play a simple tune lang. Hindi naman necessarily yung ako. Pero the way of ano mo, like kung kisa ako do stress ka, you play, ano man. Of course, sometimes no, so galing subok sa kainit na magwa ko sa amon ko mag-play sa piano kainit. Sige. Walk, jog, or bike? Walk. Mas namig. Din ka walk, Vice? Sa sulod lang namon. Okay, lapad. Every morning. Sige. Favorite day of the week? I think any day, office days ko na, I prefer office days kaya you have something to do. May move on ka bala, may look forward ka nga move on. Ikaw nga klase sang person, Vice, am lang pagbugtaw mo, do ga look forward, kaya makadto ko sa office, amo na. You have something to look forward to, no? Especially kung may schedule, kung white, automatic na nag-office. Oo. We live ngayong office tayo sa public office, dapat may public official man nga sa office ta. Okay. Sige rin naman, what do you do in your free time? Pero pamangkot, may free time ka bala? May free time, puway man, watch TV, simple mo lang nga ako na ginabuhat, way magigusing something na pa. So, nang sa balay lang? Sa buong tayo, sa balay na lang, unlike before sa mga ko nagbasakit, galagaw man. Galagaw. Ano naman, first thing you do, magpugtaw ka, Vice? You have to go to the pray ako, no? Pagkaaga pa na naman daw when you go to the CR, I usually pray. I make a simple and short prayer. Pag wake up ko binaya, you have to wake up early kasi may medicine ako kung 6 o'clock. I go to the comfort room to freshen up and do simple exercises. Okay. Amo nang yung mga morning routine. Sa banyo. Sa banyo, tanan. Okay. What makes you smile? Anything really is something positive to the sa pananawan sa anybody lang daw positive, it really gives you something to ponder upon and maybe make you smile. Okay. Ano naman niya? Pero what makes you mad naman niya, sir? May nara man mga bagay pero I seldom get mad klagsa lang ko pangaki gid ya. Sa balay ang guro pero sa gwa daw di magikuya. Duway man kami kagani kakita nga pangakig. Kumod lang. Sige, bye sa Rio kon buksan ang imo tagibusoon subong. Ano ang unod? Of course, the joy that I've been given another chance to live a life. Maybe again to the fullest, but the second life na maybe you could do better than the first chance that you were given. So your second life, you already have so many experiences nga again, base pa lang mas mayo pagiguro nga itong malabutan. Kanami, sina Vice, no? Ani naman,
favorite song mo kag ambal sa aton makasimanwa sing a few lines kuno. Magaling. Uli siyang dugay na mo na request na batian ko malan ni kaya ang isa da suna ka artist sa ilang band The Don used to be also a schoolmate of mine nga naga muskiro man siya ka Carlos Balcel. So the band was The Don namian ko sang ilang music before nga was called Salamat. Salamat. Sa namon kadadaog naman sa elections. It really is signifies no nga appreciation naton kaga pasalamat sa ginatag sa aton nga bulig man sa pagbuto sa naton nga mga pumuluyo. Grabe ka gidya ka grateful ya Vice no. Sabi sa simple lang nga mga bagay. You have to be grateful man kayo, no? You deal with so many people. Makita mo man tagsa-tagsa nila nga mga pamatasan, mga needs nila. Pero why ko nalipat, sing a few lines dapat. Salamat at tayo'y magkasamang muli. Salamat. Tayo'y magkakasama. Okay, hindi na kayo basta magulan. Vice, words from your children that melt your heart. Especially mga may special occasions, so their greetings and their thoughtfulness kung once in a while. Just any day lang, may thoughtfulness lang nga ginapadangat sa imo, is really something else man. Pero namin, pagkit kong ginadugsing ka sa mga apo mo, Ating apo ko nga, magkwarto gina mo na daycare center ko naga. sige, what's your dream vacation with your family? Actually, dugay-dugay naging kami yung vacation. Pero no, kaya ako hindi ko yung fan of traveling. Oo. So, I want to stay near our house, our workplace or whatever. So, traveling daw, dugay naging kami yung naka-vacation kami as a family. Oh. We just go lang sa Mailong, guro nga tingob kami. Tapos lang, pero may nagalakat, pero ako I always stay at home. Okay. Hari, $1 million question ni Vice. Sino ang mas gwapo? Si Board Andrew, si Councilor Jake, o kon ikaw? Oo. Mati ka lang sa publiko. This Andrew is, ano na ganito, what do you call this? Matini. Pan siya daw, the thing daw okay man. But si Patrick sa gamay niya was very fun man eh. Photogenic man siya ganun kita. He got chubby pero was also okay man sa fun. So to answer the question, sino ang mas gwapo? Ikaw, si Board Andrew, or si... Duwas laguro. Duwas laguro. Sige, mga kasiman, waka mo da comment ha. I-comment nyo da kamo ni answer sa question naton. Sino ang mas gwapo? Si Vice Monet, si Board Andrew, o kon si Councilor Jake? Ha? Kamo da comment. Your favorite food? Simple mo lang ako ng nakakaon. Doon din magigit ko yung choosy sa food. But tanan nga ba bawal sa ako nang mugid ng namihan ko. Kanina masarap ang bawal ko naman. Oo, liyog ako da sa akon iloy ha. Sa akon puloy ang mga bawal mo da. Sige, kiss or hug? Kiss. Mas intimate, no? Mas... relate magigit ko ng right. Vice, anong ginahimo mo kung nasubuan ka? I think of something, mga namin nga mga happenings before. Pero just to cheer you up. But of course, kung subuan kami, there really comes a time na subuan ka. When I stayed for a long time in Manila, ara ka lang sa condo unit na kasubo-subo, I always think of better days ang ari dire. Kaya ka-homesick man ko sang dito. Oo. But who is your go-to person? Go-to person? Of course, my family man. My children, my grandchildren, my wife. Sige. Another $1 million question. Vice, happiness or chocolates? Happiness. Sige. Dapat happy kita. Sige. Sir, in 3 words, describe the Go Bago team. Go Bago team? They are really 3 words. What do you call this? The blend, no? We really do a blend. We complement each other. And we really are passionate with our work. Okay. Blend, complement, and passionate. Yeah. Okay. What do you like most about the Bagonhon? Bagonhons are very simple people. They also have simple needs, but they really are very damo abilidad lang. We really have to discover them. Sa una, jutay lang natin nire sa bago. No? I can recall that time that former Congressman Charlie Cuangco told me nga
when I was mayor, sabi niya, Munet, ano namin imuunta di sa Bago para taga-Bago, dili lang matiner. And daw may attraction man, no? And the idea was football. Tingnan sila pag football, not everybody knows football. Correct. And you know, just as kwan lang, okay, maging nato maging plano, pag-develop naton sa Bantayan Park, slowly but surely, not only was it a tourist attraction, but it also gave people, not only from our city, the opportunity to be with nature. No? Simple lang a park, boulevard lang ganin sa una, so park na siya. So daw libre ikaw, makapahangin ikaw, makatanaw ka daw sa sunset. Kag, you can bring along your family. Amo gina namin nga makita ang mga pamilya nila, dala nila. Right. Ako personally, hindi ko ma-imagine nga kung wala ang Bantayan. I mean, namuklat ko sa ano nga, Bantayan is there. Yeah. Though, kanami, get nga may Bantayan. Thank you for that, Vice. What keeps you motivated in serving our Kasimanwas? Maybe kasi inborn na sa mo na we really have that desire. We would like to feel and think that we are that compassionate no nga mabalanob lang nga batsyag sa iban, that you will be able also to relate to whatever nga ginabatsyag nila. That's when passion comes in. Okay. Last 4 questions, Vice. In one word, describe yourself as a leader. Simple. Kag makita man. Simple. Pero may agi. If you have one promise sa mga taga-Bago, ano ini? Of course, if given the chance na mag-serbisyo pa kita, we always try, we always try to do our best, to the best of our ability, sa tanang na gina-allow sa gobyerno sa aton para sa aton pumuluyo. Of course, we really have to give our best no para sa ila in terms of public service. Okay. Ari, Vice, last question na lang sa aton nga fast talk, no? Sa 2025, goodbye Bago o go Bago gihapon? Of course, go Bago. With that, thank you so thank you so much, Vice. Kadaw-daw kita sa naton ano. We've learned. Grabe gid siya. Palakpak mga Kasimanwa. Very game si Vice sa aton nga pamangkot. Antes ka namon i-buyan, Vice. May ano kami ni sa inyo. Kay birthday ni Vice, mga Kasimanwa, pila na lang kadlaw ang nabilin. Very, kay 60th birthday ni Vice. Ariyan na yung. Happy birthday to you. Batian nyo daw mga Kasimanwa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday, Vice! Thank you very much. Thank you. Oo. Ano, Vicky, naglabay ka sa amon antes sa imong birthday. Nangin part kami sa imong kaadlawan. Vice, sari na lang, as we conclude, you will be celebrating your 60th or Diamond birthday this coming May 26, no? What is your ultimate birthday wish? Una, gid para sa imong kaugalingon, kadua para sa imong pamilya, kag para sa syudad sang Bago. Of course, wish na to na, of course, good health, not only for myself, for my family, and also to the people of Bago. No? Kaya, damo na tagi natuba nga mga bago nga mga paghangkat, damo balatian, damo nga mga challenges. Nami kita nga, of course, we really want to be a united people. Nag-intindihan na kita, but of course, in a democratic way, dapat man tani nga nag-intindihan na higit kang nagatrabaho para sa kayuan sang mas kadamaan sa naton pumuluyo. Amo ginayang imo nga ultimate nga wish pag-intindihan nay. Pero how would you celebrate? Magki-marites na kami daan. Paano ni celebrate ni Vice ang iyang 60th birthday man? Paano ni nga mangin mas memorable man? Actually, we were planning tanin ma-celebrate a little celebration together with our friends and our leaders. Galing nag-ambal si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga mag-joint birthday na lang kita. We will be celebrating it on the 17th. Tiri. Sa aton sa Bago. Sa 26 guro yan, ma-celebrate naman lang kami sa pamilya ko. Simple na lang. After years of 26, ma-try man to give pasalamat sa aton mga employees. Jutay lang ang bagay. Sige, Vice. Vice, as you turn 60, ano ang mas
labing pasalamat mo gid? What are you most thankful for? Of course, number one, salamat kita nga kalabot kita nga ma-senior citizen kita. Not everybody has that sang swerte isa. But given the chance and also maybe a few more years or maybe plenty of years pa, we just try to give our best to be more productive para sa aton mga katawhan. Alright. Before you give your message to our Kasimanos, naglabay gid sa feed ko, Vice. Hamali Bella Alicante. Happy birthday, Vice Mayor Monet Torres. Salamat sa Diyos nga iya gid pa kamaayo ang balatian nga iya ang balatian kag makaserbisyo liwat sa mga bagunhon. Kabay padayon na nga mangin good health ang aton Vice Mayor. God bless you always, Vice, and go Bago Team. Pero grabe, aring namin pagkit-comment sa Vice. Kamal ni Rosemary Terante Dahay. Malya, kagwapo gid kay Vice Thank you. Good morning, Sir Erwin. Have a blessed happy birthday, Vice Mayor Monet in advance. God bless. Sige Ang iba nyo pa nga mga birthday wish kag greetings sa pasahon na dugay-dugay. Siyempre aton anay pamatian your message, Vice Mayor Monet, sa aton mga Kasimanwas. Okay, so first of all, salamat sa Team Radyo Bago, Kagaw Bago, kay Erwin, kag sa grupo for having me over. Kag maka-share man kita, not in an official manner, kundi kung ano as a guest, no? And of course, sa aton mga Kasimanwa, kabay nga aton tani nga syudad, mabugayan man, ang aton nga syudad, ang aton pumuluyo, kag dapat ang aton nga maghatag importansya sa responsible parenthood kidra ginagasugod pirmi ang kabakod sa aton nga tagsa-tagsa ka pamilya. May ibanan nato ng aton social problem, social ills kon mabaskog ang fundasyon sa tagsa ka pamilya. So dapat magbuligay kita, mangin responsable kita, sugod kita sa aton mga kabataan nga gagmay pa. Alright. With that, Madam Ugid nga salamat sa liwat, Vice Mayor Ramon Monet D. Torres, and in behalf sa Radyo Bago team, ginatamyaw ka na mo in advance. Happy birthday. Ang wish naman sa mo, Vice. Siyempre, kusog, no? Thank you. Strength gid kay kabalo kami kadamo kapas ang mahimo, no? For the progress of Bago City and for the people of Bago City. Good luck, Vice, Thank ha? you very much. Stay hydrated. Thank you so much, Vice. Happy birthday sa liwat. Mga Kasimanwa, nanging bisita naton, Vice Mayor Monet Torres. Diyos ko, dapat nga salamat, no? For the first time, nakabisita git si Vice.